picture, match the letters, match the letters with the pictures. तस्वीर को देखें नाम बताएं, तस्वीर को देखें नाम बताएं, तस्वीर का पहला हरूफ पहचानें और जोड़ियां लगाएं. Letter A, this is a lion यानी बब्बर शेर. This is a cat यानी बिल्ली. This is a apple यानी सेब. This is a tiger यानी चीता. A means apple. Letter B, this is a elephant यानी हाथी. This is a cow यानी गाय. This is a fan यानी पंखा. This is a bat यानी बल्ला. B means bat यानी बल्ला. Letter C, this is a cat यानी बिल्ली. This is a eye यानी आँख. This is a nose यानी नाक. This is a monkey यानी बंदर. C means cat यानी बिल्ली. Letter D, this is a nose यानी नाक. This is a dog यानी कुत्ता. This is a ear यानी कान. This is a eye यानी आँख. D means dog यानी कुत्ता. Letter E, this is a goat यानी बकरी. This is a lion यानी बब्बर शेर. This is a tiger यानी चीता. This is a elephant यानी हाथी. E means हाथी यानी elephant यानी हाथी. This is letter F, this is a ball यानी गेंद. This is a cow यानी गाय. This is a fan यानी पंखा. This is a crow यानी कौवा. F means fan यानी पंखा. Letter G, this is a bat यानी बल्ला. This is a grass